अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रूहानियत की राह पर मिलने वाली पहली मारिफत की कड़ी क्या है, जिसको समझने से सालिक अपनी इस रूहानी जर्नी में बहुत संभल कर कदम बढ़ाता चला जाता है और तसव्वुफ में अपने इस सफ़र को जारी रख पाता है। शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत। शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत, ये वो चार नुकात हैं जो रूहानियत के सफ़र पर चलते हुए इन्हें अमले जामा पहनाना ही सालिक का काम होता है। तसव्वुफ में ये चार नुकात को तय किया जाता है। आज की वीडियो में पहले दो नुकात के ऊपर हम बात करेंगे, यानी शरीयत और तरीक़त के ऊपर। शरीयत, तरीक़त इस्लाह के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब इंसान रूहानियत के सफ़र पर गामज़न होता है, तसव्वुफ को अपनाते हुए ख़ुद की पहचान का सफ़र शुरू करता है, रूहानियत की इस राह पर चलने के लिए ख़ुद को आमादा करता है, तो शुरुआती दौर में सबसे पहले इंसान को दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है: नफ्स को समझना और हमज़ात को समझना। आज की वीडियो में हम नफ्स और हमज़ात को तसव्वुराती मायनों में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि तसव्वुफ की इन चार नुकात की रोशनी में जो आज हम दो डिस्कस करने वाले हैं, शरीयत और तरीक़त, इन दो नुकात को बहस में लाते हुए नफ्स और हमज़ात को समझ पाएँ। इन दोनों मुहर्रकात को समझना तब आसान होता है किसी भी इंसान या सालिक के लिए जब वो अपनी पहचान का सफ़र शुरू करता है। ख़ुद शनासी बहुत से मामलात में पहचान करवाने की वजह बनती है, यानी इंसान को रूहानियत की राह पर चलते हुए ख़ुद की पहचान होना ज़रूरी है। अगर इंसान को अपनी हरकत व सकनात, अमल, इल्म का इल्म ही ना हो तो वो कैसे ख़ुद की पहचान कर पाएगा। नफ्स और हमज़ात को समझने के लिए ख़ुद की आगाही से रूहानियत के सफ़र का आगाज़ किया जाता है और अपनी इसी पहचान के बाद रूहानियत के अगले मकामात को यानी मार्फत को हासिल किया जाता है। अब आसान और सादा अल्फाज में अगर आपको नफ्स को समझने का फ़ार्मूला बताऊं तो वो ये है कि नफ्सी जबिल्लतों में मुब्तला होना या अपनी ख़ुद पसंदी की जबिल्लतों में मुब्तला होना, यानी हर रोज़, हर दिन, हर वक्त में कौन सी ऐसी आदात हैं जो आप में मौजूद हैं और उन आदात को अगर आप डेली रूटीन में अगर ना करें तो आपका गुजारा मुश्किल है। इसी तरह हमज़ात को अगर समझें तसव्वुराती मायना के अंदर तो हमज़ात बाहरी ख्वाहिशात का नाम है। दुनिया में बाहर की मौजूद कौन सी ऐसी मुआशरती, समाजी, इखलाकी मुहर्रिकात कार फरमा हैं, इन सब में कौन सी बाहरी ख्वाहिशात हैं जो आप पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ती हैं, जिसके बाद आप वैसा अमल करने पर मजबूर हो जाएं और अगर वो अमल आप ना करें तो आपका गुजारा मुमकिन नहीं। इसलिए अपने अंदर और अपने ज़ाहिर यानी बाहर की ख्वाहिशात में तफरीक के बाद हक़ व बातिल को पहचानना ही खुद आगाही का सफ़र कहलाता है। इसके बग़ैर इंसान तसव्वुफ या रूहानियत के सफ़र पर बहुत मुश्किल से सफ़र तय कर पाता है। आसान अल्फाज में नफ्स हर वो ख्वाहिश जो आपके अंदर पैदा हो और आपको मुतहर्रिक रखे, इस रास्ते पर चलाने के लिए जो रास्ता बातिल का रास्ता है, अल्लाह की तरफ जाने वाला नहीं है। और हमज़ात हर वो ख्वाहिश जो बाहर से होकर आपके अंदर उसका असर छोड़े और आप वैसा करने पर मजबूर हो जाएं और आपको बातिल की तरफ लेके जाए, ना कि अल्लाह की तरफ लेके जाए। तसव्वुराती मायने के अंदर नफ्स और हमज़ात की सबसे आसान इस्तिलाह मैंने आपको बताई है। अब रूहानियत के सफ़र पर गामज़न इंसान सालिकीन जब अपने तसव्वुफ की इस राह को शुरुआती दौर के अंदर शुरू करते हैं, तसव्वुफ की इस राह पर चलना शुरू करते हैं, तो शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत, इन तमाम नुकात को समझने की ज़रूरत आती है और शरीयत, तरीक़त इसमें बेहतरीन काम सरअंजाम देती है, क्योंकि शरीयत और तरीक़त को समझना उतना ही ज़रूरी है। अगर शरीयत, तरीक़त को समझे बग़ैर इंसान अपने नफ्स और हमज़ात को समझेगा तो यकीनन वो अपने दीन के मामलात को समझने में मुश्किलात से दोचार ज़रूर होगा। अभी इस शरीयत और तरीक़त से पहले मैं आपको इन शॉर्ट इस्लाह के बारे में बताना चाहूँगी। इस्लाह क्या है? आसान अल्फाज में हम इस तसव्वुफ की राह को इसलिए अपनाने जा रहे हैं ताकि हम अपनी इस्लाह कर पाएँ।
اپنی درستگی کر پائیں، اپنے آپ کو ترتیب میں لے کے آئیں، اپنے آپ کو اس روٹین میں لے کے آئیں، اپنی روزمرہ کی زندگی کو دین کے احکامات پر گزارنے کی عادت کو قائم رکھ پائیں، تاکہ جو کچھ ہماری پریویس زندگی کے اندر ہم غلطیاں کوتاہیاں جانے انجانے میں کر گزرے ہیں ان کو دوبارہ سے درست کرتے ہوئے خود کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، جس کے لیے ہمیں شرع کی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شرع کو سمجھنے کے لیے ہمارا دین ہمیں کن احکامات کو کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن سے روکتا ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی پرانی زندگی سے ہٹ کر اپنی اس زندگی کو ترتیب دیتے ہوئے نئے دور میں داخل ہوتے چلے جائیں، جس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی یتلو علیہم آیاتنا کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کے مراحل کو ترتیب دینے کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ کے تحت قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہوئے غور و فکر تدبر کو شامل حال رکھ کر خود کی زندگی کو عبدی زندگی کی مثل انجام دے پائیں، جس کے لیے شریعت اور طریقت تصوف کی پہلی بہترین اصطلاح ہیں، ان میں معاون اور صادق ٹھہرتی ہیں۔ شریعت اور طریقت روحانیت کی راہ میں سب سے پہلا امر جس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے سالکین کی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ تصوف میں شروعاتی دور میں سالکین کو ان اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے ذریعے سالک شرع صدر اور شرع اسلام کے وسیع و عریض مفہوم اور معنی کو ان اصطلاح کی روشنی میں بھرپور طریقے سے سمجھ پاتا ہے۔ شریعت جس میں عمومی طور سے دین شرع، حدیث کی شرع، اسلام کی شرع، قرآن کی شرع کی تفصیلات پر مبنی تعلیمات بتائی جاتی ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں سالک تصوف کی راہ میں ظاہری اور باطنی علم کو سمجھنے والا بنتا ہے۔ عام الفاظ میں شریعت تحریری احکامات پر مبنی ہوتی ہے اور طریقت عملی احکامات پر مبنی ہوتا ہے، جس کی واضح مثال وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کوئی بھی الہامی علم عمل کے بغیر مکمل شکل کو نہیں پا سکتا، جس کی مثال 1,24,000 انبیاء اکرام اور رسولوں پر مشتمل ہے۔ ان تمام اندر اور باہر، ظاہر اور باطن، غیب اور حاضر میں اعتدال کو اپناتے ہوئے صراط مستقیم کو مضبوطی سے تھام لینے کا نام اور اس راہ کو اپنانا ہی خود کی پہچان ہے، اور جب اپنی پہچان ہونے لگے تو معلوم ہونے والی تمام راہیں اپنے آپ کھلنے لگتی ہیں۔ معلوم سے مراد معرفت ہے۔ آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور ان راہوں کے کھلنے پر ہی انسان راہ سلوک میں استقامت سے چلنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ فریب نفس اور فریب ہمزاد کب، کہاں، کیسے کار فرما ہوتے ہیں اور ان پر قابو کیسے پانا ہے۔ یہ تھی ہماری معرفت کی کڑی کی ابتدائی ویڈیو، جو تمام ان سالکین کے لیے ہے جو تصوف کی راہ میں اپنے اس سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اس پر اور تفصیل سے بات ہوگی اور باقی نکات کی بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔